11, son las 11. Hasta la 1, que pensaba estar en directo, son 2 horas. Vamos a jugar 2 horitas. Vamos a jugar 2 horitas porque como no juguemos 2 horas, hemos cagado durísimo. O sea, quiero darle a los yakuzos, quiero darle a los homosexuales. Así que vamos a pegarle un poquito de gameplay time. No pasa nada a la gente que tenga que marcharse, la gente que tenga que partir. De verdad que les agradezco mucho el estar aquí. Las suscripciones, les agradezco mucho los follows, les agradezco mucho todo. De verdad que estoy colmado de gracia con esta magnífica comunidad, gente. Me lo paso tan bien con ustedes. Nos reímos tanto. Hablamos de temas luego después así rollo tan chulos. De verdad que estoy a full. El corazón me hace pum, 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 pum. Y estoy bailando como Bisbal, cantando en japonés. Con el pum, pum, pum de mi corazón. Ahí estamos. Pero ha llegado el momento de jugar Yakuza. Y jugar Yakuza es momento para la homosexualidad. No es momento para estar aquí hablando de temas de seguridad o temas de lo que sea, ¿no? Así que, si me permiten, déjenme que coja aquí el OBS, quite la captura de ventana y ponga la captura de juego, que debería estar ya aquí en la Dragon Infinite Wealth. Vamos a poner el 4K por aquí y vamos a ramplarlo. Y si me voy a esta pantalla y pongo Gameplay, efectivamente, ahí está, ya sale. Vamos a parar la esta. Qué bonita la rendición de Home de mi querida Lofilia. La verdad es que, oye, se agradece magníficamente el hilito musical y las rendiciones que hace porque yo me lo paso. Magnífico. Vamos a desconectar esto. Vamos a poner el mando. Cuando ponga el mando me va a cambiar el audio y me va a poner que salga por la esta. Así que vuelvo otra vez a ponerlo con el 4K. Lo enganchamos por aquí y le damos la gracia a Gustavot, que se suscribe. Gracias por los 9 meses. TKM, muchísimas gracias, Gustav. Gracias por los 9 meses. Un bebito ya. Bueno, estimado Lynx, ¿qué tal tu día? ¿Qué comiste? Me jodí un burro. Me jodí tremendo burrito hoy, la verdad. Un poquito de... Me metí para el cuerpo. Demasiado alto. Demasiado alto. Me metí para el cuerpo. Llevaba arroz, llevaba pimiento verde, pimiento rojo y pimiento amarillo, que en España suele llamarse un semáforo. Voy a bajar un poco el volumen. Si estamos en cinemática lo vuelvo otra vez a subir, gente, pero es que de verdad que no me escucho a mí mismo cagar. ¿Por qué este sitio? O sea, este sitio vende panties, este sitio vende panties de colores, este sitio vende Meido Costumes, este sitio vende falditas cute, este sitio vende lotion. Oh no, cagamos. Ropa interior, vestidos chinos, traje de baño. ¿Eso de abajo qué es? Cute costumes. Cute costumes. Pues vende cute costumes. Vende esto, que no sé qué es, pero bien podrían ser profilácticos. Vende boas de drag queen. Venden aceites para afeitarte el cuerpo. Y venden esto de aquí que efectivamente tiene pinta también de tremenda de lubricación. Y abajo para teñirse el pelo. Está muy bien. Y se supone que si hablo con esta señora, lo que va a tener es pura arma de fuego. Efectivamente, salchicha gigante. No esperaba nada. No esperaba nada y aún con todo me sorprenden. Escoba de bambú. Botas gore. Calzoncillo monocromo blanco. Sudadera. Masajeador enorme. Ropa interior plateada de la fortuna y dorada de la fortuna. Tengo para comprar, creo que sí. Me voy a comprar el vibrador y se lo voy a equipar a Kasua. Me voy a comprar la escoba de bambú y se la voy a poner a Namba. Y me voy a comprar la salchicha gigante. Se la voy a poner aquí a Dachi y me he quedado con 20 yenes. Wow. Wowers. No me da ni pa un chicle, pero no pasa nada porque ya vamos armados y hechos unos putitos. Así es, así ocurre. Fucking wowers, ¿eh? La madre que me parió. Esto está desierto. Hoy en día ya no es normal que haya gente montando guardia en la oficina de la Yakuza. En fin, vamos, al menos tienen timbre. Tío, no me creo que...
No me creo que vivir... O sea, Dios mío de mi vida, ¿eh? Dios mío, es que vivo a tiro... O sea, vivo a tiro de piedra de la puta oficina de la Yakuza. Wow. Está muy bien, la verdad. Está muy bien. Vamos a llamar al timbre. A ver qué pedo. Sí. Siento las molestias. Soy Ichiban Kasuga. Formé parte de la familia Arakawa. El capitán Takabe me echó un buen cable hará cosa de unos 3 años. ¿Qué te trae por aquí? He oído que hace poco se ha unido a vosotros un tal Sasaki. Se podría decir que soy como su protector. Quería charlar con alguien que me pudiera decir qué tal le va. Lo siento, pero solo tendremos con cita previa. Son las reglas. Adiós. ¿Podéis hacer una excepción? Va, que es urgente. Nada, no hay tu tía. Bueno, es lo que tiene presentarse sin avisar. Aunque es verdad que nos han despachado demasiado rápido. Me pregunto si Takabe les habrá hablado de nosotros. ¿Qué hacemos, Kasuga? Aunque queramos concertar una cita, ahora que Takabe está en el trullo, no tenemos con quién contactar. No lo sé, pero no pienso pasar de Sasaki. ¿A qué te refieres? Que nos vamos a colar. Dudo que la puerta principal sea la única entrada. Te conozco como si te hubiera pedido. ¿Qué plan tenemos entonces? Esto está repleto de cámaras. Y no hay puntos ciegos. Por muy yakuza que sean, si nos pillan colándonos, nos arrestarán. ¿Y si os preguntamos a quienes conocen esta ciudad como la palma de su mano? ¿A quién te refieres? Ah, lo dices por el campamento de indigentes. Eso es. Pero no podemos ir con las manos vacías. Algo habrá que darles a cambio. Vale, una botella de sake. El jefe dijo que nos lo ganamos así. Wow. Sake, me sirve. Está increíble. Pero esta conversación podíamos no haberla tenido justo enfrente. Better than ever might be a bit much for a bunch of jobless dudes over 40. Who's keeping score? I say you're the best pals a guy could have. Está muy bien. So what if we're out of work? We're heroes in our hearts. Let's hold our heads high. You know, cabeza alta. Despite you having absolutely zero basis for saying that, I respect your optimism. Oh man, you flatter me. That wasn't exactly a compliment. I swear. It's never a dull moment with you two around. Anyhow, let's put our backs into it, eh, comrades? Hell yeah! A por todas. Peso del palique urbano. Mientras caminas por la ciudad es posible que se inicie conversaciones de grupo con tus amigos. Pulsa el triángulo para emitir una frase de conversación si lo deseas. A ver, lo que quiero es pillar, lo que quiero es pillar las cosas. Y el dinero la verdad es que vendría también interesante. Oh, no, está cerrado. El dinero la verdad es que vendría también interesante porque estamos sin un duro ahora mismo. Nos lo gastamos en vibradores. Nos lo gastamos en vibradores de la sex shop. No podemos hacer más. Lo siento mucho. Ah, hierba natural. Está increíble las hierbas naturales. Pero necesito yenes. Defensa de manzana. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo va? Macarras. ¿Quién quiere un vergazo? ¿Quién quiere un vergazo? Piroeducto. Vamos allá. Y ya está, Namba está mamadísimo. Está mamadísimo el Nambus. Está mamado, que alucinas el Nambas. Está genial. ¿Nos ha dado dinero? Sí nos ha dado, ¿no? 503 yenes. Vale, perfecto, 503 yenes. Con 503 yenes tendremos... 503 yenes son como 5 euros. Con 5 euros tendremos en una combini, maybe, para hacer un poquito de... Para hacer un poquito de alcohol. Ah, esto aquí es un restaurante. Necesito un combini. Necesito un Don Quijote. Where is Don Quijote? Ah, pásame el botón, hierba natural. Necesito una quixotada. Así ocurre. Vale, aquí tenemos una y estos de aquí. Macarras. Está muy bien. No sé de qué van, pero oye. ¡Dale con las plantas! Con la silla. Vergazo. Está muy bien. Y nos queda Simpa. Se va al piso. Simpa se levanta. Simpa nos pega. Vale, le pego un bonk. Y ¡bonk! Está muy bien. Con el VLC. Vale, genial. Esto de aquí es Health and Beauty. Creo que en Health and Beauty no vamos a encontrar... Creo que no vamos a encontrar sake, la verdad. Creo que aquí ya hemos cagado. ¿Qué tal, señora?
¿Cómo estamos? Agua vitaminada, pomada para quemaduras, grasa, tal, té relajante, colirio, pipa para la gestión de la ira. Está muy bien. Botiquín, perfume minimal. Oh, mira, entrada. He podido leer. Oh, Dios mío. He podido leer el primer kanji. El primer kanji. Nyoko. Increíble. Está funcionando, compañeros. Nyuko. ¿Es Nyuko? Nyuko. Juraría que es Nyuko. Está muy bien, la verdad. De enrar, que es Nyoberu. Y de ko, que es el de boca. No, que realmente es como kuchi. Pero kuchi es como se lee el kanji. En este caso no es como... Ahí estamos. La tienda del Popo. Ya la he visto. No es como se lee el kanji, es más rollo... Es más rollo la lectura onjomi que tiene... O kunjomi. Metido plato de papel. Pero el plato de papel no va a tener nada. 100 yenes, let's go. Vámonos. Vale. Realmente entrada es Iriguchi. Pero en esa pues no estaba la de Iriguchi. Iriguchi lo mismo es la, yo que sé, la entrada de un centro comercial, alguna cosa de estas. Le faltaba el I, chiquitín. Al menos de lo que estoy estudiando, pero le seguiré informando, gente. Si aquí al futuro jugamos otro Yakuza, la idea es que sea ya full otaku conversion. Palabrita. Vale, habilidades. Rompebates o sabiduría heroica. Dice golpes críticos. Está muy bien, pero vamos a pegarle a este. ¡Pum! Y rebote. Magnífico. Vale. Pégale a este. Tremendo escobazo. Está Namba como el tren de la bruja, igual. Métela ahí. ¡Pum! Está mamadísimo el puto este. El Adachi. Da igual que sea mayor. Tremendas subidas de nivel. Correcto. ¿Podemos hablar con Popo sin pegarnos más veces? Con macarras no va a ocurrir. Más macarra. Vale, ok. Uy. Dale, Namba, dale. Se ocurrió. Dios mío, es que está mamadísimo, hijo de perra. Correcto. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Modo autónomo. Búsqueda del tesoro. Se lo conté ayer a Ruth y se estaba descojonada de la risa. Normal y corriente. Así estaremos, danos tiempo. 100 yenes. 100 yenes. Llegamos a la popotienda. Y no nos llegó. ¿Qué hacen estos hijos de puta? ¡Bombita! Madre mía. Tremenda. Alta referencia. Alta referencia, bombita. Vale, dale ahí. Sugano observa la zona. Enciende la botella. ¡No! Métele, Namba, métele. Métele antes de que sea tarde. Magnífico. Popo, he tenido que acabar con varias personas para poder llegar hasta... ¡Fami chiqui! He tenido que acabar con varias personas para poder llegar hasta aquí. Así que, please, saquen botellado. Vamos a pillar uno. Onigiri de salmón. Me llevo unos pocos, ya que estoy por aquí. Sándwich de lechuga. Bento, 200 PS. Bento de yakiniku de lujo. Bollo de pieza, yucan, helado de taiyaki, caramelo de piña. Caramelo de piña, qué rico. Nato. El nato. Qué movida el nato. Premium Boss Coffee. Está increíble, la verdad. ¿Qué habrán pagado? ¿Qué habrán pagado? Pues no lo sé, pero está muy bien. Méteme unos onigiris de salmón. Méteme unos ventos. Méteme unos ventos. Y con esto ya debería de tener bastante.
Vale, ahora hay que ir a por el boss. Y el boss está pues, justo enfrente. Magnífico. Hey, aren't you Risa Unai? Uy, se viene. Whoa, a real TV announcer in the flesh. She's even hotter up close. Misión secundaria 1, radiactivo. Thank you. I'm honored. Well, goodbye. Wait, hold on. Can we like take a picture so I can show all my friends? Seriously, dude? Forget that. Hey, do you have a boyfriend? How about one of us? Who do you like better, me or him? I'm in a bit of a hurry, actually, so excuse me. What, you think you're some kind of celebrity? I wouldn't piss us off if I were you, Unai-san. So she's a TV Dios mío. announcer, huh? I better help her get away from those sleazeballs. Hey, fellas. Can't you see she doesn't want your company? Huh? Who the hell are you? Well, how do you know she's not into us, huh? Looks to me like she wants a piece of action, don't it? My dude, if you think she looks like she wants a piece of you, no wonder nobody's into you. You talking shit, old man? What's so wrong about getting to know a hot TV announcer? If you won't let us get close, we'll just have to take you out. Bueno, está muy bien. Yo no quiero decir nada, pero Japón se supone que es uno de los países más seguros del mundo. Y si tuviese que creerme lo que nos dice... si tuviese que creerme lo que nos dice Yakuza... O sea, todo el mundo es un agresor sexual, un asesino o una persona en potencia de convertirse en cualquiera de las dos cosas. Impresionante, ¿eh? Es un hombre, te va a matar. Es una mujer, te va a abusar. No hay más. ¡Wow! La juventud está regular. Métele, Dachi, métele. Métele con tu gigantesca salchicha, What's with Dachi. him? Wanna keep going? No, no, please, no. I'm so sorry. Que van. Freaking scumbags. You alright there? I am, thank you. I really appreciate you saving me. So, TV announcer, huh? Yup. I'm Risa Unai from TBS. I'm Kasuga. Ichiban Kasuga. Nice to meet you. I guess you famous people got it tough. Getting pestered by creeps like that. Oh, I wouldn't say that I'm famous, but I do get harassed by people like them sometimes, yes. Well, this is one hot dumpster fire of a town, so just be careful around these parts, yeah? Anyway, you heading to work? Right you are. I'm on my way to a radio show, actually. Oh, yeah? Yes, indeed. Have you heard of TBS Radio? First time I've heard of it, but I might have a radio cassette player lying around somewhere, so I could probably tune in. Then please give us a listen. You can also try tuning in with a phone app, too. What's the show about? Oh, all sorts of things. Food, music, you name it. Sometimes we even talk about things overseas. I join as a co-host every now and then. We end up talking about games pretty often when I'm there. Oh, you like games too? I used to play them a lot when I was a kid. I always wanted to be a hero. Oh, a hero, you say? That sounds cool, I guess. Is this guy some kind of LARPer? La han pillado. I haven't Oh, been able no. to play any games recently, though. Well, maybe I ought to use the radio to study up on what's new. That'd be great. I could even talk about how you saved me on today's segment. Oh, no, it's cool. What I did's not worth mentioning on the radio. Well, take care, Unai-san. Stay safe, and good luck with your radio show. Will do. Thank you again, Kasuga-san. Radio shows, huh? Been a while since I've listened to one, but maybe I'll give it a shot with my radio cassette back home. She mentioned they also have a smartphone app or something, so maybe I'll download that too. Muy bien. Radiactivo 1. Pum. Se ha instalado una aplicación de lista de reproducción en tu móvil. Úsala para añadir episodios de radio especiales o radio de apartamento de Kasuga.
Puedes escuchar la radio en gramolas como la de Survive, en la casa de Kasuga o en la aplicación de móvil del menú de pausa. El programa cambia de tema en cada capítulo, así que escúchalo de cuando en cuando. Radio, CD, L1, tal. A ver, si está actuado, lo escuchamos. Si no, sudando. Móvil, lista de reproducción. Friday Night. Está muy bien, la verdad. Está muy bien. Está muy bien, la verdad. Está increíble. Está impresionante. Tenemos Hoino Disco Queen y tenemos Bakamitai de Saejima. Está chachi, la verdad. Está muy bien. Álbum, contenido descargable. Confirmar contenido descargable. Paquete especial de vacaciones del maestro. Contiene partida nueva plus, la mar ajetreada y otros contenidos. Contenido... Esto es rollo como para ver... Está muy bien, supongo. Para que no hay contenido de mierda. Vale, taxi, mensajes, personalidad, ajustes, grupo. Vale, ok, hasta aquí. Entremos antes de que nos vean esos mafiosos y tengamos problemas. Wow, están haciendo aquí un castillo ambulante extraño. Joder, tenía que ir toda la SEGA para dar luz verde a algo de este calibre. Sí, van a tirar la casa por la ventana, pero entonces llegó la pandemia y se quedaron a medias. Las empresas de construcción se fueron a pique. Estos armazones de acero son lo único que quedó de ellas. Y entonces los zorros estos aprovecharon para apoderarse de todo. Si Bleach Japan se hubiera hecho con el control de la ciudad, no lo habrían permitido. A los sin techo de aquí, esto debe ser como su arco del triunfo, un monumento a su victoria. Yo lo veo más como un castillo, la verdad. En realidad se comenta por ahí que ese sitio se llama el Torreón. Yo creo que le pega. Un castillo sin señor. Hey. ¿Os puedo ayudar? Ah, buenas, jefe. ¿Cuánto tiempo? Me parece a mí que no habéis venido de visita. Yes. Bueno, a ver, en realidad queríamos preguntarte una cosilla. ¿Has entregado la botella de sake? A ver que me entere. ¿Queréis colaros en la sede del clan Seiryu y todo por el tal Sasaki ese? Mira, por mucha gente que lo haga... Por cuánta gente lo hagamos eso de menos. Aunque solo sea una persona, no podemos dejarlo tirado. Veo que no has cambiado ni un poco, menos mal. Oye, últimamente hace bastante más rasca. ¿Eh? Ah, eso parece, sí. Ahora que te han puesto patitos en la calle, ya no te sea tan fácil llevar limpio el traje. Ya, supongo que no. Bueno, tenéis que hacer de tripas corazón. Si tendréis que hacer de tripas corazón, seguidme. Problemas. Queríais colaros en el clan Seiryu para echarle un ojo a Sasaki, ¿verdad? Ojo que ese camino solo de ida. ¿Estáis listos? A partir de este punto tendrá lugar una batalla extensa. No podrás volver a la ciudad ni guardarla durante un rato. Seguir al jefe. Yes. Sí, vamos. Por aquí. Huh? Automático, please. Jefe, ¿de qué va todo esto? That's so. A ver, queríais evitar la entrada principal, ¿no? Pues eso. ¿No estamos en las alcantarillas? Y en pleno invierno encima. Adachi, te he dado la ruta. ¿La has apuntado? Ah, sí, no es que me haga especial ilusión, no te creas. Estáis tumbados. Que yo tengo una edad como para andarme con estas chaladuras. No me jeringues, Kasuga. Otra forma habrá. No me jeringues. Increíble. No me jeringues. O sea, hace me atrevería a decir décadas que no escucho la expresión no me jeringues. Lo siento, pero no se me ocurre nada. Ah, pues nada, es lo que hay. Manda huevos, joder, debería de haber escrito el testamento, haber completado mi lista de últimos deseos. No. Venga, Namba, no te pongas tan mustio. En peores nos hemos visto. Esto no es nada en comparación. Ah, vale, que sí, venga, vamos. Gracias, jefe. Espero tener noticias vuestras pronto. Wow. Claro, venga, al lío. Si estés en Japón y viese que saltan res, llamaría a la policía, sinceramente.
See that hole underneath the bridge? It's our way in. Oh, it just had to be a sewer, didn't it? Let's wrap this up. Tiene que oler aquí cerca. Dios mío, cómo tiene que oler este puto río, chaval. I can't swim anymore. Buenas noches, ¿qué tal todo por aquí? Bien. Get up from there. ¿Cuándo Yakuza? Espero que al menos les paguen bien, pues estos creo que lo están haciendo por la bondad de su corazón. O sea que de pagar nada. Vaya castillo, se han hecho los vagabundos, madre mía. Can we really get to the Siryu clan HQ through this rat hole? Yeah, no doubt about it. Still, I have heard some rumors about some real weirdos shacking up here. Stay on guard. A ver. Una tele vieja. Bueno. Está muy bien. Pues una tele vieja, lo típico que vas y dices, pues me lo llevo. Pala de hierro. Potencia ligera. Aumentos de vagabundos por todas partes, tío. Venta medio comer. Pero no le robes la comida a un pobre vagabundo. ¡Kazuga! Va a volver en plan, ¿dónde estaba mi Vento? Me había dejado un onigiri y ya no va a haber nada. También te digo, estamos nosotros... Anillo de salud. Dicen que mejora la circulación sanguínea. Ojo, cuidado. Equipo. De Ichiban Kazuga. Equipo. Anillo de salud. Más 5 de ataque. Magnífico. No tenemos nada más. Así que bueno, poco a poco. Y nos vamos para abajo. Vámonos. Mizquetazo, que es como te encontré, pero ¿cómo te encontré, puto? Okay. ¿Encontré qué? Perro callejero. Vagabundo peleón. Ok, quemaduras. Cuidado. Cuidado que pegan los hijos de puta. No puedo defenderme del fuego, la verdad. Por lo que sea. ¡Bonk! Y explota. Le pegó con la... Está muy bien, la verdad. Está muy bien, la verdad. Está increíble. Está increíble, la verdad. Yo pulgar arriba, O sea, me lo quedo tal cual. Está muy bien. Vale, ¿qué tenemos por aquí? El Mizquetazo este. ¿Usted qué? ¿Alguien se ha pillado algo? Dejadme el bundle. Muchas gracias por la suscripción. Los hombres basura, tío. Se me habían olvidado ya los hombres basura. Se me habían olvidado ya los hombres basura. Es tan hermoso. Es que no puedo. Es que no puedo este juego, tío. Es que es demasiado. Es demasiado, no puedo. Me hace feliz. Me hace feliz, me da serotonina. No puedo más. Ahí está con la esta. Vale, nos queda este puto. Ay, Dios. Baila con el corazón. Namba pierde PM, pero ¿de qué vas? Magnífico. ¿Qué tenemos por aquí? Unas deportivas. Guapísimas. A ver esas bambas. Guapísimas. Guapísimas. Así es. Así ocurre. Estilo más 5. Estos dos son los dos putos que... Así que estos... Con las uñas largas, de verdad, qué puto horror. Mamadísimo. Es que mamadísimo. Puto mamadísimo. Aumenta PS, ataque, defensa.
Onigiri de atún. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo les va? Bueno, miserable, sí, señor. Piroeructo y te los bajas a todos, Namba. Te los bajas a todos, Namba. Está ahí poggers total. Magnífico. Namba poggers. La orugrita. Los meta. Es que no puedo. Es que soy fan. Es que soy fan. Es que soy fan. Es lo que es. Soy fan. Ya está. ¿Cuándo se volvió Pokémon? Siempre lo fue. Siempre lo fue. Remata esto. Este puto, ¿por qué no se mueve? Claro, tiene la defensa muy alta. Tiene la defensa muy alta. Pilló COVID. Ahí vamos. Se pegó contra la pared y pilló. Y pilló COVID. Vale, magnífico. Lo de luego después tener un minijuego con los Surimons. Miren, ¿ves? Pues este de aquí, ese kanji que está ahí es el kanji de construcción. Y este kanji de aquí es el kanji de medio. Entonces, este es Ko y este es Naka. Y en el del medio, pues no sé qué será. Será construcción en proceso o algo así. Y ese de ahí abajo es el de oro. Pero no, el de oro, de hecho, para que sea el de oro tiene que tener como una drop. Y no tiene una drop. Pero ahí está. Se lo leeré algún día, gente. Algún día estaremos modo full otaku. Y les podré leer el japo. Y alguna vez se preguntarán, Lince, ¿qué pone ahí? Y yo, bueno, no te preocupes. Hace que no me ducho 3 meses y te lo puedo leer. Muy bien. Dios, qué putazo me acomodó. Ataque por la espalda, magnífico. Gran crucero. Tiene enemigos, atributos. Cuanto más lejos el protegido, más fuerte será el ataque. Está muy bien. Vamos a pegarle simplemente por si acaso tuviésemos boss aquí al llegar o algo así. Vamos a acumular PMs. Dale, Namba, dale. Se viene. Wow. ¿Quién para? También te digo. Vamos. Pues no se sube, ¿no? No parece. 1000 yenes en efectivo. Joder. Vagabundo que veo, vagabundo que mato. Y estás de vagabundo que veo, estás de vagabundo que robo. Impresionante. Está muy bien. Esto para guardar. Mira qué bien. Guardamos la partida. Nos vamos. Señor Kanjishiro está aquí mismo. Una vez dentro no habrá muerto. ¿Todo listo para entrar? Sí, todo listo. Vamos allá, Dachi, Namba. Looks like we were able to sneak in. Where are we? The Seiryu clan courtyard? The chairman's room's up there, right? Yeah, no way I'd forget it. Man, that takes me back. It was just us 3. First time we came here. Whoa, hey! The hell'd you come from? Hola. Uh-oh. So much for getting nostalgic, huh?
Right. Guess it's a fight then. Now let's rock and roll. Adachi-san, Namba. Procedan. Let's do it. Machacas del clan Seirio. Cool. Te voy a hacer el gran crucero. Te vamos a hacer el gran crucero a este pavo. Open wide. Get low. Bastante bien, la verdad. Yeah. Sí que quita, sí que quita. Porque este que tiene la katana chiquitita. El tanto. Está muy bien que tengas el tanto, pero no eres rival. No es rival para la salchicha. No es rival para la tremenda salchicha. La salchicha fina y larga de Adachi. Hell of a scrap back there. ¿Eh? Safe to say, they'll be hounding us. That just means we don't gotta sneak around anymore. We're going all the way to the top. What the second? Ready when you are. Gracias juego por ponerme un pasillito, no va a ser que me vaya a perder. Hijos de perra rastreros, vais a arrepentiros de haber plantado cara. Machacas del clan Seirio. Vale, creo que aquí el rompebates es lo suyo. Magnífico. Buenos bolos. Y ahora aquí podemos hacer un piro eructo. Aquí más o menos. Ahí vamos. Salchichota. Se viene. Gran crucero. Puedo pillar el gran crucero a este. Y ahí que vamos. ¡Wow! Así ocurre. Explicadísimo. Dale ese. Hay que aprovechar ahora que todavía estamos OPs, la verdad. Hay que aprovechar ahora que estamos bien. Oye, aunque sea de nivel 1 y aunque estemos rollo barriendo el piso con los yakuzas, está bien. Está bien porque es como que... O sea, estos tíos han acabado un juego y se han convertido como en lo más tocho de lo más tocho. Entonces, coño, tiene sentido. Tiene sentido que la cosa esté como esté. Porque claro, o sea, reventaron esto en su día. Lo abrieron como una sandía y se lo metieron por el orto. Entonces, claro, pues tiene sentido que vengan y que les hagan mierda. Somos tíos duros. Estamos a cero. Estamos a cero. Estamos a cero de nivel, pero somos tipos duros. Así es. Vale, ok. Un poco de rodeadita. Cabrones, no vais a salir de esta vivos. Mira el fuet. Mira con el fuet. Está listo para ir. Fuet puro de Tarradellas. Tira el gran. Oh no, me quedé sin. Toma este. Ahí estamos. Adachi está un poquito. O sea, quiero decir. Le está voltereta del mono. A ver. Está muy bien. Voltereta del mono. Así es. Revienta. Correcto.
Vamos a curarnos un poquito. Objetos. Onigiri de salmón. Not bad. Namba, tómate un onigiri. Y luego después tendríamos algo que recupera SPS. La tacita de sake. O sea, vamos a dar a Kasuga porque está a 0. Hierba natural. No tengo nada más que recupere PS, la verdad. Tengo medicinas, recuperan PS y tal. Bomba alucinógena. Puede infundir miedo a un grupo de enemigos y reducir su resistencia al hielo. Estos son los estos de un solo uso. Los platos de bronce. Tele vieja. No está en su mejor momento. Ya no sirve de mucho ya. Lo que no sé es... Podemos tener 500 teles viejas. Está muy bien. Para vender mierda, supongo. Venderlas por partes, no mucho más. Reloj de pulsera sencillo. Namba. Bueno, Adachi, tú eres un señor de cultura. Mira el peluco. Mira el tremendo de peluco, compadre. ¿No? ¿Dónde va el peluco? No. ¿Era para venderlo solamente o cómo? Namba, sin equipo. Igual es un equipo de estos solamente para objetos. Igual es un objeto solamente para vender. Que puede que tenga algo por ahí en la casa de empeños. Vale. Digo yo, tremendo de equipo. Otro accesorio, pero no. Llave de la caja fuerte. Permite abrir una caja fuerte, un contenedor cerrado. Está muy bien. ¿A dónde nos llevará? Pues no sé. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puertas cerradas. Así que por ahora nada. Abrimos por aquí. Llave de caja fuerte. Estoy empezando a pensar que es un consumible. Bebida nutritiva ligera. Tus putísimos muertos, sinceramente. Acabo de gastar el puto saque y estábamos justo antes de un checkpoint. La madre que me parió. En fin. Caja fuerte. Vamos allá, a abrirlo. Chaqueta de plumas. Prenda imprescindible para el invierno rellena de plumón de alta calidad. No me digas más. Namba, tus huesos de vagabundo seguro que lo aprecian. Tenga usted chaqueta de plumas. Un poquito de defensa todo guapa ahí. Vámonos. Estoy como poniendo todo ahí, chi. Pero se lo estoy poniendo simple y llanamente porque tengo la sensación de que en momento, o sea, en nada, me van a pegar, me van a drogar, me van a mandar a Hawái. Que cuando me manden a Hawái vamos a cagar bastante fuerte. De hecho, te la voy a quitar. Te la voy a quitar porque no me fío una mierda, Namba, de que después de esa cinemática esté en Hawái y pierda el acceso a tu equipo. Así que, dicho lo cual, voy a quedarme con esta pulsera de juguete con monedas de vidas engarzadas. Esto es equipo, no es equipo. Es equipo, no es equipo. Sí es equipo. Vale, esto sube la magia. En ese caso, se la damos a Namba. Namba, tengo usted pulsera de juguete. Para subir la magia. Está muy bien. Subir el vomitar alcohol a otros hombres en la cara. You think you can just barge in here? Nobody sneaks into Seiryu HQ and gets away with it. You three are dead meat. Damn it. German's room's right there, too. Shit. What's the plan, Ichiban? This guy's on a good one. He's just what we wanted. After all, every dungeon needs a tough boss at the end. Dilo, Kasuga, dilo. Correcto, con katanas. Se puede hacer parro a la katana. Cordero degollado. Probabilidad de obtener un objeto de un enemigo apelando a su simpatía por los oprimidos. Piroeructo. Vamos con el piroeructo. ¿Cómo está haciendo parro al fuego? ¿Cómo está haciendo parro al fuego? Un ataque contra un enemigo en guardia solo infligirá la mitad del daño. Sin embargo, puedes utilizar habilidades de agarre para atravesar sus defensas. Además de infligirles mucho daño, evitarás que vuelvan a defender durante algunos turnos. Modo de sortear la guardia es por un ataque por la espalda, así que adopta una buena posición. Vamos allá. ¡Voltereta del mono! Allá que fue.
Madre mía, qué parro le hice con el Spetec, ¿eh? Impresionante. La vieja del anuncio de Casa Tarradellas estaría orgullosa. Vamos allá. Uy. Buena esa. Vale, ¿qué hacemos? La vía profesional. Alta probabilidad de enfurecer a los enemigos, posibilidad de reducir su ataque. Vamos allá. Ahora sí hace comentarios crueles. Literal la burla dañina, tío. Literal la burla dañina. Está muy bien. Vale, y ahora, ¿podemos hacer un rompebates a este puto? Vale, genial. Los tumbamos. Ahora Namba puedo hacer el piroeructo. Hacérselo a este. Vale, bien. Mamo también el de detrás, con eso me sirve. Ok. Vale, gran crucero. Dale ese. Y al puto piso. Así es. Vale, seguimos. Métele. Bravuconería. Cuidado que se vean, eh. Se han cancelado las evitaciones de ataque. Cagamos. Oh, métele. ¡Oh, la silla! Aturdimiento, magnífico. 200 paveles, Lando, nada, Rose. ¿Qué me está contando usted? ¿Quién ha sido? ¿Alguno de los sospechosos habituales? All right. Chairman's just passed here, yeah? Seguro que fue Abraham, puede ser. Yeah. Un tal Abraham, no me fijo en el hecho. Sí, el bueno de Abraham. El bueno de Abraham, para unos gurrumiaos. All right. We'll see that it's settled before next week's meeting. Lleva AirPods, no puede oírnos. Precisely. We'll accept their proposal. Is that all? Very well. I'll be in touch. My apologies. I had to see that through. I've been managing things in Chairman Takabe's absence. I am Ebina, the clan captain. It's a pleasure to meet you, Ichiban Kasuga-san. Masataka Ebina. Masaka. Capitán del clan, serio. Los sims del Lynx somos pobres. A ver, aquí te suena también, pero no a esos niveles. You hear about us from Takabe or something? Yes, I've heard a great deal, too. And Takabe, he's still locked up, right? In short, one of ours got busted and the chairman took the brunt of it. He's set to be released in 2 years. And what about you? You're filling in for him while he's away, right? I don't remember seeing you around before. I'm a new addition. I didn't join the Seiryu until after the Great Dissolution. And you're already captain? You sure climbed the ladder fast. Based on that, you must be pretty good. You flatter me. But you see, with the death of the previous chairman and the chaos that followed the Great Dissolution, well, the fact of the matter is we were short-handed. To be even more blunt about it, my promotion was based entirely on how well I earned. As a Yakuza, however, that's not really something to be proud of. Hey, you're humble, at least. Let's get back on topic. Chairman Takabe told me what you did for the Seiryu clan, among others.
The Ijin 3 are all very much indebted to you. Please excuse me for not reaching out sooner. Yeah, appreciate you rolling out the red carpet. We take security matters quite seriously here. Unless I give explicit permission, any intruders are to be eliminated on sight. Unfortunately, it seems there was a delay in giving orders, even after I'd confirmed it was you. Maybe relax your grip on the place then, huh? One wrong move and we'd be feeding the fish right now. If I told my men to stand down first thing, I would never have seen our heroes of Yokohama in action. Son As tan acting matados. head of the Seiryu clan, Increíble. it's my responsibility to determine who we do business with. Surely you understand. Well, I guess we're the ones who barged in. Wouldn't be right for us to complain about it. You have my thanks. Anyway, Ebina-san, the reason we came here... Yes, I'm aware. It's about Sasaki-san. Is that right? That certainly saves us some time. Muy bien. Todas las escenas de Yakuza de coche parecen de mentira, tío. Where do you think we're headed? Maybe the mountains? You know, so they can bury us in the woods? Far from it. We're en route to a warehouse at the wharf. And we gotta go all the way to the harbor just to talk about Sasaki? Seeing así is es. believing, as they often say. After the Great Dissolution 4 years ago, even some Seiryu clan members were ready to leave the Yakuza life behind. Chairman Takabe, in light of this, encouraged them to do just that. However, one major obstacle stands between an ex-Yakuza and the outside world. The 5-year ex-Yakuza clause, right? Yeah, correct. As long as that's in place, former Yakuza are unlikely to find decent work, forcing many onto the streets. Knowing what might await them, the first thing the chairman did was provide a way one might make an honest living. And what's that? You'll see. In fact, we're almost there. Me va a meter... Hemos cagado durísimo. We bought the warehouse the Liumang had been using some time ago. Los Liuman. It's here we gather trash from all 4 corners of the globe. Ok. Trash? I say trash, but in reality, it's a little more complicated than that. Rather, it's things one can no longer afford to keep. For example, we might receive evidence of a president's adultery, or illicit money transfer records. A scholar may call them pieces of history. But to others, they are cursed objects meant to be destroyed. As to our part, we secretly store these controversial trinkets for safekeeping. And should the client request it, we'll dispose of their trash without hesitation. It's our duty to make clients feel safe, that they might entrust their disposables to this island nation we call Japan. So, it's like a giant safety deposit box. Precisely. Each storage container is lined with lead, so even X-rays can't make out their contents. In addition, the interiors are also vacuum sealed to prevent degradation. Naturally, that demands a rather high premium, but we still find ourselves with new inventory almost every day. I swear. What'll you Yakuza think up next? Oh, this isn't just some Seiryu clan racket. It's our front corporation. Right, so this is where you're sending those who want out? Yes. The Omi and Tojo's dissolution changed everything. Many Yakuza who were unable to reintegrate into society have since returned. Not everyone can weather those 5 long years.
and thus the Yakuza is all they have. Whatever their reasons, it's estimated they number over 10,000. There's still that many? Far as they're concerned, the best option is to side with smaller, local groups like the Seiryu clan. Provided at least one organization remains, they will no doubt continue to seek them out. For this reason, Chairman Takabe plans to coordinate with all remaining Yakuza clans and quickly dissolve them as well. What? You mean all at once? The Yomei Alliance of Hiroshima, the Kitakata family of Hokkaido, the Ryudo family of Okinawa. Those are just the start, as he's secretly in touch with many other groups as well. He's aptly called this plan the Second Great Dissolution. Should it succeed, then the Yakuza will truly be a thing of the past. I have been acting on his behalf, carefully advancing the plan while he's away. Never knew Takabe had his sights set so high. In order to avoid the hardship caused by the first dissolution, the second will only be carried out once we've secured enough jobs. To that end, we've been expanding our business in numerous areas. Frankly, not all of them have been successful, but we can't afford to let that slow us down. We must give all we have to the task at hand. No me fío una mierda este pavo. So the second great dissolution. When exactly are you guys planning to pull the trigger? When the time is right. That's all I can say for now. You've told us so much already, even though we just met. Seriously, it means a lot. Kasuga-san, Adachi-san, I'm well aware of all the work you two have done in rehabilitating former Yakuza. That said, I am also aware of your current predicament. Despite this, let me assure you that our goals are the same. Masumi Arakawa's last wish, his incredible dream of giving every last Yakuza a chance at normal life. Would you entrust that to us? Kasuga-san, Adachi-san. Sasaki! Guess you really were here after all, huh? I'm sorry, well, to be honest, I came here with the intent of joining the Seiryu clan. But thankfully, Ebina-san said I could stay a civilian. You've got nothing to apologize for. If you're okay with this, then you have my support. We will take responsibility and look after Sasaki-san from here on. Is that all right with you? Honestly, it's amazing what you guys have done. Makes me wonder why I even bothered trying to do it on my own. Anyway, Ebina-san, I ultimately just want to say thank you. This might sound kind of presumptuous of me, but if I may, could I ask you see this through? That no man gets left behind? Yes, of course. I'll see that it's done. No me fío. Sí, full sus, ¿eh? No me fío de una mierda. Kasuga-san. Provided you still have time, there's someone I'd like you to see. Yeah? I mean, sure. I've got nothing but time right now. Glad to hear it. In that case, allow me to give him a call. That won't be necessary. Well then, it would appear he's already here. No way. ¡Oh! Pero... It's been a while, Ichi. Pero... Holy shit. Captain Sawashiro? Ok. Bueno. No me pegue otra vez, por favor. No me pegue otra vez. Volando voy. Se lo pasa bien Ramón traduciendo estos juegos. Se lo pasa en grande. No, it's fine. Old habits die hard, huh?
Yo Sawashiro, antiguo capitán de la familia Arakawa. Captain Sawashiro! I thought you were in the slammer. What are you doing here? You were found guilty. You killed the Seiryu chairman. As far as Ebion is concerned, you're public enemy #1, right? At a glance, I'd say he's treating you like the opposite. You know, for a dumbass, you're pretty perceptive, huh, Ichi? And I see you're at it with that. Would it kill you to be nice for once? I guess old habits really do die hard. So they do. So, what exactly's going on? Well, long story short, I wasn't the one who killed Chairman Hoshino 4 years ago. What? Bueno, un poquito de retcon, se viene. Poquitito de retcon. Awful late to the party, aren't you? Seems even Hoshino got sick of waiting. Young master, what have you done? Yeah, I should be asking you. The ruthless Captain Sawashiro I once knew never dragged his ass. No. But I have a theory. You let it slip that someone was after the old man's head. Didn't you? If all went according to plan, Ichiban would come save the day before you made the hit. That's what you were banking on, right? Well, change of plans. I see. So you sent a guy in ahead of me to ensure the job was done. I'll make sure the credit goes to you. If it gets around that you off the Seiryu clan chairman, well, you're sure to impress a cellmate or two. So then, that means I'd lost your trust some time ago, young master. You're wrong there, Sawashiro. You never had my trust to begin with. Te cagó en la cara y te hizo así al acabar. Si te sirve de consuelo le van a matar en cuestión de 2 capítulos, o sea que no pasa nada. Bueno. So someone else got to him before you even had the chance. Right. Then the young master played you as well. And even knowing that, you still took the fall. Well, I can't deny I was on my way to kill the chairman. Maybe I did pray for a sort of miracle. That by some chance I wouldn't have to. But it would have been too shameless of me to plead innocence. You had your reasons. I'm sure a lot was going through your head at the time, yeah? That's true. I suppose I was trying to atone for my sins somehow. It was clear the young master... No. My own son was only sinking deeper into the abyss. I spoiled him. And Arakawa-san's death was a direct result of that. In truth, I might have prevented it.
But instead I pushed him to do it. Capitán Salvavidas no mató al líder, asumió toda la culpa. Juraría que lo condenaba a cadena perpetua. ¿Cómo puñetas habrá salido? Once they put me in prison, I thought I'd just be counting down the rest of my days. But someone put that countdown on hold. That someone was Ebina. A man claiming to be his attorney came to visit. He told me he could prove me innocent, that he wanted to appeal for a retrial. So Ebina knew the truth? Did he know about Chairman Hoshino? That there was another killer? Yeah. He's a sharp one, that guy. Real young, full of energy type. He did everything he could to get me out of prison. It was all to serve his goal, to start up the second great dissolution. You even heard it yourself just now. Arakawa still had a lot more to do before he passed. I get it. You couldn't be the one Yakuza left out of all this. No way. I'm the guy that turned from the Tojo to the Omi, incited a war and went on an all-out rampage in the process. Get someone like me on your leash, and even a fresh face like Ebina's sure to turn a few heads. To keep the strays in line, you need someone who can bark over them. I suppose that's why he brought me in. Sounds like you got the short end of that one. I'd say it's the perfect job for me, all things considered. If nothing else, it sure beats pretending to atone for my sins in some cell. Captain. I had asked Ebina to bring you here tonight, but it wasn't so I could talk about myself. I know I have no right, Ichi, but I have a favor to ask you. A favor? From me? It's a rush job, too. Let me hear it first. I don't exactly want to bite off more than I can chew, you know? Well, as I understand it, you're fresh out of a job, right? I'm sure you'll find the time. Creo que se viene Hawi. So, Sawashiro asks you a favor, and without any clue as to what it is, you run off and snag a passport. Sir, yes, sir, eh? That's one way to put it. Well, whatever his favor is, I imagine you'll be heading overseas, right? Passport ain't good for much else. He's gonna fill me in later today. Said he'll be waiting at Heian Tower. Are you gonna be okay by yourself? I mean, can we really trust Sawashiro? You know, I think if he was gonna hurt me, he'd have done it by now. That's a fair point. Not only that, I'm out of work, with plenty of time to spare. Figured I'd just go meet him. I'd feel bad turning him down at this point, especially after he came to me for help. Guess we're all going to Heian Tower then. You're not the only one with time on his hands after all. Bueno. Capitán Sawashiro me espera a Torre Heian. A ver qué tal. Debería coger un taxi. Al toque, mi rey. Remember, stretching's important. Taxi. 730 yenes. La inflación. Buscar el tesoro. 100 yenes. Y a rebuscar en la basura. Así es. Así pasa. Oh, esto era el Chinatown. Qué tiempos. Qué tiempos. Nani mitenda. Vale. Uno. Aquí va otro.
Y pensaba que se mataba, pero no. Dale ahí. Economía de acciones. Cuidado que son chinos, ¿eh? Son débiles a la electricidad. ¡Botijo! Botijo, digo. Jarrona. Vamos allá. Listo. Nice. Moving up in the world. Genial. Plato de hierro. Señores. Hey, I'm in good shape. Señores, dejen de mirarme, por favor. Me pongo nervioso. To think there'd come a day when we'd share a meal here. I'll say. Still, I assumed it'd just be us. Actually, they're here on Ebina's orders. I made a lot of enemies before getting arrested. Plenty of people out there still hate my guts, it seems. Oh, I did what you asked. Got my passport right here. Ah, excellent. Mal puto rollo. ¿Por qué los chinos son débiles a la electricidad? No lo pienses. What's this favor you're asking? No lo cuestione, Ventus. I'm sending you to Hawaii. There's someone there who wants to meet you. Hawaii? Who is it? Well, it's your mother. What? She's the one woman the boss truly loved. Akane-san. Huh? Wait, that's... Just so we're clear here, yes, you are indeed the boss and Akane-san's child. That fateful day 40 years ago, I saw everything with my own eyes. On that day, 2 babies at the coin lockers were sadly mistaken for one another. In a perfect world, you would have been raised as Masato Arakawa, the boss's own flesh and blood. You were, of course, replaced with... the son I abandoned. If you hate me for it, you're welcome to say so. You have every right. You know, I've always had 2 fathers. Jiro Kasuga at the Shangri-La Soapland, and by oath, Masumi Arakawa. For what it's worth, that's all I needed. Maybe you're right. That said, what about your mother? Right, so, this Akane-san lady is... Yes. She's your mom. No, but... Akane-san... I heard she was killed! Heck, Arakawa-san told me himself! The Hikawa family hunted her down. You know, the guys Arakawa-san used to run with. Right, well, that may be what the boss believed. But... it's not entirely true. Prior to the boss's departure, the patriarch of the Hikawa family hoped to marry Arakawa-san to his daughter. That's how much he liked him. You might even say the patriarch wanted him as his heir. But as fate would have it, the boss was already together with Akane-san, so he had to fearfully turn down the offer. Right. That was it. And the patriarch's rage upon hearing the news was more than the boss could have ever imagined. In a sudden turn, he tried to kill both the boss and Akane-san, who at the time was pregnant with you.
Esto escuché al señor Arakawa muchas veces, que parece que lo sea, que se opuso, que a Kane no se le convida, que no consigo predecir la final. You see, the boss had heard Akane-san was caught by the Hikawa family, but he never saw her body for himself. He kept believing she was out there, and so he strung up one Hikawa member after another. But by then, it was too late, and the order to kill Akane-san had already been passed on to the contractors. Contractors? Professional hitmen. So now they were on the hunt too. The Hikawa Patriarch was playing all his cards. All that to kill Akane-san? Just her alone? Crossing the YAKUZA carries a heavy toll. Surely I don't have to tell you that. It was then Arakawa made one last move. And in order to save your mom, he raided the Hikawa family HQ. All by himself. Está muy bien. Con la música del gigachat de fondo. Y se la puto sudó. Arakawa! You're going straight to hell, you damn traitor! Con lo pequeñito que era, tío. Where is she? Old man. Wherever she may be, she won't have much longer to live. The hounds are already on her trail, and once they sniff her out, it's feeding time, down to the very last bone. Whether I live or die makes no difference. My orders are absolute. Then make new orders. Tell whoever you hired, you're calling it off. The plan's already in motion. Give it up. As far as I'm concerned, you crossed the point of no return a long time ago. Did you forget? Where the fuck is Akane? No longer in the country. She's bound for the Philippines. Stowed away on some shady-looking cargo ship, it seems. Imagine a pretty little thing by her lonesome, with hardly a yen to her name. Surely she has to earn her keep somehow. I hear life at sea is quite demanding, but it's the men at sea who I'd be concerned about. Bet you they're lined up as we speak. Shit! You piece of shit!
Tell your men to stand down. Or they'll be dead just like you. Ikawa! That's the spirit, Arakawa. Oh, I've been wanting to see that face. To hear you scream like the little brat you are! Make the call! Do it already! One really has to wonder, though, how bad is your bitch holding up? The boss continued torturing the Hikawa patriarch until he breathed his last. But no matter what he did, the madman kept on laughing. Till the bitter end. Wow. Estaba tan de chill. And in the end, he never found out where Akane-san was. And now he had no chance of calling off her pursuers. But wait, he knew she was headed for the Philippines, right? There had to be something he could do. There was. He flew to the Philippines as soon as possible, and once he formed his own family, his subordinates joined the search. But nothing ever turned up, and the years just kept passing by. He came to believe that if Akane-san were alive, she would have contacted him. That day never came. So he and the rest of us assumed the worst, though no one ever said it out loud. Here. It's the photo of Akane-san the boss had us carry around. What? I can't imagine you've seen it. This is her? Akane-san? Oh. She's native Hawaiian, albeit with some Japanese blood mixed in. Then I have that blood too? Guess that's how it goes. Hostia, verla ahora, después de tanto tiempo, la mujer que el jefe amaba. 10 years had passed since Akane-san went missing. Then, one day the boss got an emergency call. It was from an officer of a Filipino group we had dealings with. He found a girl in Hawaii who looked just like her. Then that mean maybe she moved back home at some point. Yeah, we'd been looking at that angle too, as you might have guessed. But the boss never knew where exactly in Hawaii she was born. That might be why we still came up short. So you went there to take a look? To find Akane-san? As soon as I got word, I was on the first flight out. It was just me, though. The boss stayed behind. Why? What? Why didn't he go with me? If I can afford to be blunt, it's because he was afraid. He'd had enough. A man can only have his hopes built up so many times. The stronger and more promising the lead, the bigger the hurt when it all fell through. I see. Makes sense. Anyway, off I went. Eventually I found her. It was Akane-san, no doubt about it. And she was safe and sound? She was. About as safe as you can get. Granted, that presented a bit of a problem for me. Huh? Say all went well, and she returned to the boss. Akane-san would inevitably want to meet her child. And in that case, she'd quickly see that her son's been living with a handicap since the transfer at the coin locker. Now, she might at first say that just being able to reunite is enough. But eventually, she'd want to know about his condition. And she'd probably ask how that happened. Before long,
she and the boss would be comparing their memories from that night. Then it'd hit. They'd realize they transferred their baby at different lockers. How then would they treat Masato Arakawa, the young master, the boy they believed was theirs? Well... No one truly knows what would have happened. But I did know this. As long as Akane-san kept out of Japan, everything here'd stay the same. Neither I nor the young master would have to suffer. Wait, then you flew out to Akane-san too? Exactly. When I saw Akane-san, I was planning to kill her. Uh, Even I couldn't help trembling. I had every intention to get rid of the woman the boss loved. However, I ended up walking away. All thanks to something she said. If anyone asks, I've been dead a long time. And Akane-san has kids out there? It shouldn't come as a surprise if you think about it. A young girl on the run from hired killers, with absolutely no hope of contact from the man she loved. Who could blame her for anything? From then on, it was her life to live. So I decided to honor her wishes. I gave word to the boss that Akane-san was dead. I told him the Hikawa family had reached her first. That all I'd found was her lifeless body. Nothing more. The boss quietly accepted my report. The search for Akane-san was called off. And she was never spoken of again. okay. After that, I stayed in contact with her, though sparsely. I needed some control over her so that she wouldn't suddenly get homesick for Japan, you see. You're a certified asshole. Still, I get that this all started because of what Akane-san said. I'm not saying everything you did was wrong. Well, with the boss now dead and me out of prison, the situation has changed. I wrote a letter to Akane-san. I told her everything there was to know. How I betrayed the boss, and that Ichiban Kasuga, the boy who grew up in a soapland, was her child. Ironic, isn't it? Neither I nor Akane-san were finally free until long after the boss was gone. Anyhow, Ichi, Akane-san, she tells me she wants to meet you. She does? Me? Akane-san's home address. It's right there on the front. Is this a letter from Akane-san? It's just the envelope. The letter was to stay between me and her. I'm afraid I can't show it to you. Sure, I get that. Yeah, I'm sure it must be strange to be in your 40s and be asked to meet your mom for the first time. But Akane-san's only getting older. A son ought to set his mother's mind at ease before she passes on, don't you think? Well, yeah. This is just one more way for me to atone for all I've done. I'll be booking your flight to Hawaii. You'll leave tomorrow night. All that's left is how you feel about it. Will you go? Not for me, but for Akane-san. Please, won't you see her, Ichi?
Captain. I beg you. You know, I never thought I'd see the day you bowed your head to me. All right, I'll go see her. Well, I would have killed you if you'd said no. Es broma, pero si quieres no es broma. What's up? Me alegra ver que sigues entero. ¿Eh? ¿Me estáis esperando? Nada más estaba preocupado. Yo he perdido la oportunidad de escabullirme. Mira quién fue a hablar. No me lo has quitado de la boca. ¿Sabes ya lo que querías, Awashiro? Bueno, la cosa se ha complicado un poco. ¿Sí? Bueno, ¿qué te parece si vamos al Survive? Venga. Rukex84, llevándose embarazos por aquí, que se dice pronto. Sí, se dice, sí. Muchas gracias, compa. Muchas gracias. Busca el tesoro. Plato de papel. Me da la casa de empeños a venderlo. Survive. I see. Arakawa no sabía que Akane estaba viva. Puede ser, aunque parece que fue lo mejor. Más cuando pides solamente que Arakawa no se enterase. Okay. En efecto, las cosas han cambiado desde que murió. A saber si hubiese querido conocerme si no. ¿Qué piensas hacer? ¿Vas a ir a Hawái? Por supuesto, pero no para conocer a mi madre, sino para presentarle mis respetos a la mujer que amaba al jefe. Es mi deber. A su edad seguro que se muere de ganas por conocerte después de tanto tiempo. Un momento, tú nunca has salido del país, ¿no? Será mi primera vez. Bueno, es que ya... Lo bueno es que ya tengo los billetes. El capitán Sawashiro lo ha gestionado todo. Imagino que solo tendré que pillar un taxi y luego ya se verá. Digo, encuentras a alguien que hable japonés en las zonas más turísticas. ¿Ah, de verdad? Llevan años recibiendo mucha inmigración japonesa. En serio, si le hablas del extranjero a alguien de mi quinta, lo primero que se le viene a la cabeza es Hawái. En los concursos de Hace la Tira, el primer premio sería unas vacaciones en Hawái para 2 personas. Unas vacaciones en Hawái para 2 personas. Imagina que te vas con Saga, que sería la leche. Se negaría en rotundo. Aún no os habéis arreglado. Ni siquiera he leído el mensaje que le envié el año pasado. ¿En serio? No jodas. Ah, pero qué coño hice mal. Mira, vamos a dejar ese tema. Ah, por cierto, ¿ya has hecho las maletas? Hostia, claro, las maletas. Que te espera un viaje tocho. Hay cosas que deberías de saber de antemano, como el tema de los taxis ilegales. Muchos japoneses les toman el pelo porque nos ven como borregos dóciles. Taxis ilegales. Ah, y otra cosa. No está que visitas la tumba de Arakawa antes de irte. Pues sí, tienes razón, ¿verdad? Que sí. Vale, le haremos una visita mañana por la mañana. Creo que está bien por hoy. Va, no pongas esa cara, iremos los 3, ¿de acuerdo? Gracias. Vamos, ahora que lo pienso, es la primera vez que visito la tumba de Arakawa. Yo también, hacía mucho que no veía yo. Espera, voy a pedir un taxi. Menos mal que tengo uno enfrente de casa. La vieja confiable del taxi preparado. Me servirá. Mira cómo mira a la intensidad. Me acaba de mandar a... Me acaba de mandar de vuelta al mismo sitio. ¿Qué cojones?
No entiendo nada. Señor. Pretendía... Zumo de Arakawa. Ah, vale. Estaba en la parte de arriba. Está muy bien. Es que tiene un acceso directo, claro. Estaba mirando al mapa. I'm taking off, boss. I'm gonna go meet her. Akane-san wants to see me. Arakawa, he had no clue Akane-san was still alive. Nor that you were actually his son. He never knew about any of it. You know, whether I'm the boss's blood or not, I can't actually say. Honestly, does it even really matter? Huh? To the boss, I'm just me. And to me, the boss is just the boss. His blood, my blood, it's not important. It doesn't change a thing. And that's why you won't take a DNA test? If it were me, I'd want to set the record straight. For all I care, I got two dads. I've got the boss right here, and I've got Jiro Kasuga, the man who stepped in when no one else would. That's good enough for me. Dilo, Kasuga, dilo. If you say so. Man, you always gotta be so stubborn. Say, by the way, what's that in your hand? Oh, I've got some of the boss's ashes in here. Huh. You get that made somewhere? I want to give it to Akane-san. You know, provided she'll accept it. So that was it, huh? That's what made you decide to go? Maybe. For what it's worth, I thought it might make the boss happy. So, what do you think, boss? No quiero hacer esperar a Chianamba. Debería coger el taxi aeropuerto a la parada. Aquí la dejo. He hecho un estercolero. Huh? Se viene. What's up, Nancy? Se viene Nancy. That's my pet crawfish, of course. Nancy. I sort of bargained for her life with a homeless fisherman. She's been with me since. Namba stuck her in a clay pot as a joke, but turns out she finds it pretty cozy. Oh yeah, if I'm going to Hawaii, Nancy will need a sitter. Wonder who I could ask. ¿Y se iba y la dejaba ahí? Maybe. Huh? That a no? Listen, if my stay in Hawaii goes long, you might dry out by the time I'm back. ¿Quieres ver Hawái, eh? Fine, have it your way. We're in this together. You want to come to Hawaii with me? Yeah. Es un Pokémon, la puta langosta. Be a good girl and keep cool, Nancy. Es un Pokémon, la puta langosta. Está increíble. Editar lista de reproducción. No ha salido nada. No ha salido el podcast. Hemos cagado. Bueno, vamos. Sugimon segunda generación. Jeez, the hell's up with this guy? Just another crazy off the streets. Nothing out of the order. Huh. Does it feel like we've had this conversation before? Whatever. We know how to handle this. Roger. Unos glameritos de Sora Rigo. Muchas gracias, compi. Gracias por el coffee. Okay. Un Pokémon. Así es. Oye, soy yo, está aguantando demasiado este hijo de puta. No afecta a Dachi. No le sabe hacer joto. No le sabe a la verga.
Ok. Man, what was his problem? I swear, this city's just as ugly as it ever was. Oh, a turncoat titillator. Classic. You've not lost a step, Kasuga. How fortunate for us all. Hello. It's been a while, my boy. You! Who were you again? Está muy bien. It's me, you fool! Professor Morikasa, the bloody Sujiman sensei. Oh, right. I was just kidding. Como para olvidarte esa cara, ¿sabes? You, Sensei. Sujiman Sensei? This guy a friend of yours, Kasuga? You were with me when I met him, I think. He took us over to his, Sujimon Center, right? Come on, man. It's hard enough to remember the names of cute girls these days. Much less scarred-up cue balls. If you say so. Listen then. This guy's the Sujimon Sensei. The creep who researches other creeps. Had me fill up a whole catalog with data on them. The Sujimon. Guilty as charged. More monster than man all. And inclined to make passers-by feel super jittery. Sujiman! Okay, yes. It's a stretch, but a necessary classification. For society to rid itself of these violent creepazoids, research and categorization are vital endeavors. You see, as ever, my ultimate goal is world peace. No shit. This world, despite all my efforts, it's still rotten with criminals and degenerates. Just look around you for proof. And so I collect data on them, their behaviors, their habitats, to help good, honest citizens stay clear of danger. That's why you needed Kasuga's help, since he's always getting his ass kicked in the seediest parts of town? Right. It's coming back to me now. Well, Kasuga, will you take up the Sujimon cause once more to be the very best? Huh? Sure. You do still have the Sujidex installed on your phone, of course, don't you? Hey, hold on! You deleted my Sujidex app. Aseguro. All that data, gone! Hey, man, those things don't have much space. With no cloud backup. Nothing to do but reinstall it. Cositas vuelve a estar instalada en el teléfono de Kasuga. Es una aplicación que registra datos de figuras peligrosas que habitan en la ciudad conocida como Sujimon. Prepárate para la siguiente batalla estudiando sus habilidades, resistencias y habilidades. Basta con derrotarlos para recuperar sus datos, pero su entrada no se completa si se te escapa, no pierdes el combate. Oh, what a pain in the ass. Enough whining. You want to keep the world safe, don't you? Wait, I forgot. I'm planning to go to Hawaii soon. Will this thing even work overseas? Huh? Well, it should, in theory. But why are you headed there, might I ask? I've got some stuff to take care of. My boy, Hawaii is known far and wide as a Sujimon paradise. Está muy bien. Really? One could call it an entirely different region of Sujimon. A tropical dreamscape, yet a land of shadows, blessed by the sun and the moon. In fact, I've even heard tell of some sort of Sujimon tournament there. How would that even work? Perhaps. We'll speak more of that when the time comes. Away now, my boy. To Hawaii you go for priceless Sujimon data. Remember, gotta dispatch them all. Become the Sujimon master again. Whatever you say, Sensei. Allá que va. Pokémon referencia, sí. Nintendo quiere saber tu localización.
This might be my one chance to get it all back. Muy bien. Subimos segunda generación, fin. Esa pava de arriba es la que salió en el anterior. Esa pava de arriba es la que salió en el otro. ¿Hay forma de evitar ese combate? Supongo que esperar a que se vaya, pero... no pasa nada. Está muy bien, la verdad. El resbaladizo es lo que es. A ver... no está tan lejos. A ver, que no viene a nadie, please. Tierra natural. Tierra natural. Tierra natural. Poder Poseidón. Vale. Momento estación. Se procede. Tiene que ser este taxi, no puede ser otro. Oh, tenéis que estar en la puerta del taxi, cabrones. Dale, Namba, dale. Se viene. Hey, Ichiban. You sure you got enough stuff with you? I mean, it's Hawaii. Not a day trip up to some hot spring. You're staying there at least a few nights, right? You bring enough change of clothes? Hey, if I run out, I'll buy some. I hate dragging luggage around. Look at us. First we're homeless, and now we're stressing about extra clothes. Hey, you're right. We really moved on up. This might just be the R&R you needed. Take the time to enjoy it. Oh, and I'm good with any gift. But macadamia nuts. Sure. Thanks, guys. Well, guess I'm off. Ya que va. Happy travels. Adachi me ha dejado el grupo. No. Man, ain't nothing like a sunrise in Hawaii. On behalf of all of our crew, thank you for choosing to fly with us today. We hope to see you again soon. Va con la calma el cabrón, la verdad. Careful, hold on. Oh, please, just wait 1 second. Hey. Mind if I take over? Yes, please. Thank you. No need to be so gentle with it. Just lift him by his belt here. Like a sumo in his loincloth. See?
Thanks for lending a hand, sir. We appreciate the help. No. If anything, I was being too nosy. I wouldn't call helping a stranger out nosy. I take it you've done this before? Well, an old friend of mine spent most of his life in a wheelchair, so... Yeah, that would do it then. Anyway, you here on vacation? You could say that, yeah. Right on. Well, let's make the most of it, huh? Later. Thanks again. Oh, huiho. Who what now? Huiho. It's like saying, until next time. No, okay. Huiho! Okay. Aloha time. Ojalá me entienda con el taxista. El dinero de casa se convertía en dólares estadounidenses. A partir de ahora se convertirá todo el dinero ganado cuando proceda. Cotización actual es 100 yenes $1. Os gustaría, la verdad. Os gustaría que alucines. Os gustaría que flipas. Está muy bien, no pasa nada. Aloha. Aloha! This mean anything to you? Do I speak Japanese? Oh, you can read it! You just come in from Japan? I got you. Now, hop in. Hey, all right! Está muy bien. Where to? Here's the address. Look familiar? That's a good ways away. Oh, really? Is it gonna be a long drive? First time in Hawaii? Yeah. Cool. Welcome to the island. Hope you have a nice time. Le van a estafar. Hey, so you're from Japan, right? I'd love to get out there one of these days. You say that to everyone who flies in from Japan? Like this is a sales pitch? Nah, that's how I really feel. Japan's a wonderful country. It's super peaceful. It's a great food. Yeah, but what about Hawaii? This place is supposed to be heaven on earth, right? Well, the warm weather all year round is nice. But, yeah, Hawaii's got its problems too. Go figure. And truth be told, we love Japanese guests out here. They make great customers, and we used to get a lot more before. Maybe you ought to bring your friends next time. Maybe. This time around's kind of personal. You know, you're a pretty upbeat guy, huh? That an islander thing? No, I get that a lot, that I'm easygoing. But I'm not all Hawaii. My dad was from Japan. Oh, really? Then is your mom from here? Yep. Huh. Hey, I guess you're the same as me. Oh, is that right? Yeah. Actually, I only found that out just recently. Pero cero inglés. Hey, sorry, but mind if I see that envelope again? I want to check the address. Oh, sure. Se ha hecho de noche. Se ha hecho de noche. We almost there? I could have sworn it was more toward the suburbs when I looked it up. Oh, is that right? Guess somebody did their homework.
Oh, vaya. Get out. Welcome to America. See, this is why I love the Japanese. Butter them up just a little, and they'll trust almost anyone. Should I be putting my hands up? You can stay as is, long as you're quiet. I'll want your wallet and your smartphone. And you know what happens if you say no, don't you? You're gonna shoot me? You? Really? You bet your ass. I ask because I don't think you can. Huh? A lot of people say America's some gun-crazy cowboy country. But I doubt many of those cowboys know what it really means to pull the trigger. The hell's your point? Hey! You want to know if someone's gonna shoot you? Look at their eyes. A little practice, and you'll get the hang of it. Lo supe cuando me mató mi padre. Didn't think Japan would know how to strike back, huh? Maybe now you'll think twice. God damn it! Don't get smart with me, asshole! Leave the cab. No one gets Taxista corrupto. Te voy a dar con el vibrador este tan fuerte. Gran crucero, vamos allá. No, daño eléctrico, mi debilidad. Ah, rompebate. Parálisis, magnífico. Gran crucero. Magnífico. Lo que no sé es cómo me han dejado meter el vibrador en el avión. You know, if it just did your job, you'd have got a fat tip. But now all you get is a fat lip. Oh, and give me my envelope. Envelope? The one with the address, man. Oh yeah. Now what? You gonna turn yourself in? Actually, it's you I'm turning in. Huh? Yo! That's a Kane-san's! What the hell is wrong with you? Spit it out! I don't know what you're talking about, you taxi-robbing dick. The fuck? Officer, help! I am being robbed! This hoodlum want my money, and he pointed a gun right at me! Wait a sec! Don't tell me you're seriously buying this crap! Are you? All right, smart guy. Put your hands in the air and turn around! Okay, hang on. I'm doing it. Get on your knees, right now! I can explain. I swear I just got into town. I haven't robbed anyone. Come on, arrest that scumbag! I'm pissing myself over here! Damn it. Why me? This is bullshit. Better luck next time, asshole. Hold on, officers. That man is no thief. Oh, okay. Hey, you're the Okay. Yakuza guy. Who you should be arresting is the driver. He's the real thief. And if you need proof, I recorded the whole thing. Here. Hey, freeze! ¿Qué hace aquí el chaval de la silla de ruedas? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Hey, you saved my ass. Not even here a day and I almost land myself in jail. Sorry you had to go through all that.
I was surprised myself. Yeah, but what are you doing here? Well, actually, I was following you. Following me? That's right. As we were leaving the airport, I noticed you had hopped into a suspicious-looking taxi. It looked suspicious? You could tell just by looking at it? And the thing is, I was born here. As it stands, I've got a bit of a sixth sense for it. I can tell if a driver's out to scam tourists or not. And he was setting off the alarm, huh? It's not like I was 100% certain about him. But you were so nice to me on the plane, and I imagined what might happen to you, and frankly, I just couldn't leave it alone. Well, thanks, man. Huele un poco a caca esto, You ¿eh? really saved the day. Oh, I'm Kasuga, by the way. Ichiban Kasuga. Kasuga-san. My name's Mitamura. Eiji Mitamura. Hey, that's a good name. So, Kasuga-san, where were you headed, if I may ask? Oh, shit, that's right! The address was on the envelope! The envelope? Was that what that driver ate all of a sudden? Yeah. El perro se comió los deberes, literal. Si eso ya no puedo decir la dirección de Akane. Did you copy the address somewhere? No. I didn't think I'd lose something that important. Y una fotito. Actually, Es que la madre que te parió. I might have something. Huh? Ojo. You know what? I might be able to work with this. What? Are you serious? I can see the envelope in the video I just took. It's too rough to read as is, but I can try tweaking the footage. And then we can read it? Yes, I think that should work. You'd really do that for me? Of course. In fact, I'd say this was meant to be. But I will need my laptop to enhance the video, so... If it's no trouble, can I ask you to come to where I'm staying? Oh, sure! Well, I owe you big time, Achan. Achan? You're AG, right? So you're Achan. Sorry, did I get a little too chummy? Oh, no. It's just been a while since anyone gave me a nickname. Anyway, should we get going? Ok. Entonces, vale, sí, whatever. Actually, Kasuga-san, aren't you hungry? Oh, yeah. I haven't eaten anything since I got here. Could definitely grab a bite right now. In that case, why don't we do that? I haven't had anything either. All right! First big Hawaiian meal, let's do it! There's a place I used to go to pretty often. We can go there if you'd like. Is there anything you'd rather not eat, Kasuga-san? Nah, I'm game for anything. People tell me I act like it's the best thing I've ever tasted, no matter what I'm eating, so... Well, that's good to know. Yeah, if you're picking the place, then I'm ready to chow down. Just maybe we keep it cheap, because, you know, I'm kind of broke. No worries. It's a casual little place. We're in business then. Ok. Oh, man. Going on a trip's great. You meet all kinds of new people. Shame about the first guy waving a gun in my face, though. Could have done without that. I hear you. Still, all in all, that kind of thing doesn't happen too often. Honestly, I wonder if he's all right. You don't think he got shot or anything, do you? But you're worried about him? A guy like that? Well, I mean, the guy didn't seem evil. Not entirely, at least. You're one of a kind, Kasuga-san. Not everyone could admit something like that. Especially about someone who tried to rob you. You don't think? Maybe it's the island. Bigger the space, the bigger the heart, you know? Playa Aloha.
Kasuga-san, what's the thing you think of when you hear Hawaiian food? Pizza. Oh, let's see. Loco Moco, I think? I know I've heard that one before. I mean, hamburger patties and sunny side up egg on rice? I'd wolf that down in 2 seconds. Oh, it is tasty. And these days, Realmente la it's pizza not hawaiana just with es... hamburger. You can get it with chicken or even mahi-mahi. Es canadiense. Mahi? Oh, it's a type of whitefish. The big ones get up to about 6 feet or so. Wow, so is that like a Hawaiian specialty? If I caught a fish that big, I'd never shut up about it. It makes for a good story. On that note, Kasuga-san, how long are you planning to stay in Hawaii? I don't know. I haven't decided, but I doubt I'll be here for too long. I'm not exactly here for sightseeing. Oh, then what for? Work or something? No, it's not for work either. Oh, yeah? Well, we've come this far, I guess. My mom and I were separated at birth, and apparently she's still alive. She lives out here now. I came out here to see her. You were separated? Hard to believe, right? It hasn't really hit me yet either. Oh, it's any wonder. I can only imagine how difficult that must be. Wait, then the address on that envelope you lost, was that hers? Exactly. Who'd have thought some guy would eat the friggin' thing? You sure have been through a lot. You know, one door closes, another opens. I mean, here I am now, having a great meal with my new pal. Pal? You mean me? If it's okay with you, yeah. You've been a great friend so far. Kasuga-san. All right. I guess I'd better get you that address then. I can't let my new pal down, after all. Yeah, I'm counting on you. Okay. Thanks. Me ha gustado, me encantaría volver cuando se calme todo un poco. Me alegro de que te haya gustado. Mira qué vistas. Para alguien como yo acostumbrado solamente a ver los canalones llenos de mierda es todo un cambio. Sí, seguro que lo echas de menos cuando te vayas. Antes no lo apreciaba. Ah, es verdad, que tú naciste aquí. ¿Estás de visita familiar? Sí, algo así. No hay que perder nunca el contacto. Pero cada viaje a Hawái te ha costado un pastizal, ¿no? Sí, eso es verdad. El mes que viene va a tocar currada de estajo. Anda, ¿es un trabajo flexible? Trabaja como ingeniero autónomo, pobrecita. Antes estaba en nómina, pero se me hizo muy cuesta arriba cuando empecé a usar la silla de ruedas. Ah, vale. Como autónomo puedo trabajar desde casa, así que tengo algo más de libertad. Ingeniero autónomo. Qué fuerte tienes que estar forrado. ¿Por qué lo dices? ¿Sabes del tema? Es que curré en un Hello Work de Yokohama, pero me echaron enseguida a la calle. ¿Bien? Esa será muy larga, no te preocupes, me da un poco igual. No es eso. ¿Dices que estabas en Yokohama? ¿Qué? Ah, sí. Te echaron de Hello Work y te llamas Kasuga. ¿Qué pasa? No puede ser. ¿Eres el Kasuga que salió en el canal Tatara? Sí, el mismo. Lo sabía. La leche, sí que es conocido el canal ese. Hombre, pues sí. En él decía que habías hecho cosas terribles, pero me cuesta creerlo, la verdad. Qué majete. Pero sí, era toda una trola como una farola. Lo sabía, entonces tienes que hacer que lo retire todo. Enmendarle un privado, se llama. Lo hice, pero no me llegó a responder. Tampoco me puedo coger un berrinche por el despido. Hice alguna que otra cosa cuestionable. ¿Lo dices en serio? Sí, la verdad, lo que me ha pasado a mí es lo de menos. Lo que me sabe fatal es haber arrastrado conmigo a otras personas. O sea que te la lía de manera injusta. Sin tener toda la culpa de nada y a ti, los que te culpan son los demás. Es lo injusto, de verdad es lo que le pasó a ellos. En fin, nada de bajones con unas vistas como estas. Venga, en marcha. ¡Oh, no! ¿Qué ha sido eso? ¿Kasuga? ¿Qué ocurre, señora? Ah, coño, a ver cómo me voy a entender. Se me ha caído la bufanda. The scarf flew with the wind. Very special to me. Que se le ha caído la bufanda al mar y que es muy especial para ella. Ah, eso ha dicho, yo me encargo. Así fue. ¿Qué pasa? Vete desmaquillando.
No tardaré mucho más. ¿Qué te parece? ¿Puedes preguntar dónde ha caído? Iré andando por ella. Ah, claro. Y ahí va. Dragon Time. Encuentra la bufanda en la playa. Lata sucia. Increíble. Botella de plástico. Impresionante. La bufanda tiene que ser esta. ¿Qué hace una señora con una bufanda? Con el calor que tiene que pegar. Un regalo de su difunto marido. Menos mal que la hemos recuperado. Te has lanzado al agua de una. Tú no te las piensas, ¿eh? Perdona el susto. Gracias por las indicaciones, ¿eh? Madre mía, me he dejado la garganta. Perdón por eso también. Bueno, en marcha. ¿Con estas pintas? Ah, claro que despiste. Dame un minuto. Perdón por la espera. Ahora sí que sí. Claro, venga. La hostia, menudas señoras palmeras. Esto es justo lo que se me viene a la cabeza cuando pienso en Hawái. Las palmeras metiéndose al viento junto a un azul cristalino, la típica imagen de Hawái, sí. ¿Qué pasa? En Japón me encantaba ir al parque y comerme los kakis directamente de los árboles. Eso aquí se puede hacer. No sé qué decirte, yo nunca lo he hecho, pero dudo que te lleven preso por ello. ¿En serio? Pues bueno saberlo. Conste que no lo tengo claro, ¿eh? Oye, ¿qué haces? ¿Cómo que qué hago? ¿Coger algo de fruta? ¿Cómo? De crío vi que lo hacían en un anime, me quedé flipando. Siempre he querido probar. Espera, hombre, si venden cocos y demás ahí mismo. Ya, pero todo sabe mejor si lo hace uno mismo. Vale, es más fácil decirlo que hacerlo. A lo mejor si le doy un buen cate. ¿Qué dices? No seas curioso jamás. ¡Toma ya, premio! ¿Qué? Se ha visto de golpe y todo. Mira qué buena pinta. Ah, listo. Caray. ¡Ah! Pero qué bueno está. Ah, perdona, me lo estoy acaparando todo. Toma, dale un tiento, Eri. No. Ah, no, gracias, muy amable. Pruébalo, hombre, que está que te cagas. Tienes que tener la garganta seca de todos los gritos de antes, ¿no? Venga, del gusto. ¿Cómo sabes qué? Tus toses se oyen a la legua. Toma, que mola probar cosas nuevas. Vale, trae para acá. Ah, qué rico. ¿Ves? No me había probando un coco caído directamente de un árbol, ni recuerdo la última vez que hice algo tan infantil. ¿A qué mola? De vez en cuando no está mal hacer un poco el tonto. Mientras sea de vez en cuando, en fin, deberíamos ponernos en marcha, que se está cayendo la noche. Ah, sí, vamos. Wow. Qué concurrido está esto. Siempre está así, hay un montón de locales. Ya veo, un buen sitio para pillar algún recuerdo. ¿Qué pasa? Ey, ¿qué hacen esos? No, seguramente quieren ligársela, suelen ir a por turistas. Ah, ¿con qué es eso? Pero diría que lo están incordiando, ¿no? Sí, eso parece. Vale, preguntaba para asegurarme. Por si en extranjero era distinto. Perdona, ¿te importas por aquí un momento? ¿Eh? Oye, Kazuha, otra vez. I say no. Come on, don't be afraid. Ya, va, no voy a... Ah, una cosita. Sorry. These people... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice joder en japonés? Hay como joder, o sea, sé el kisama, sé tal, pero no sé cómo se dice simplemente fuck en japonés. Lady, this lady. Worried lady. No good, ¿ok? What? ¿Qué dice el capullo este? No me entienden, será que no son de aquí. Girl, busy, no good. Largo de aquí, ¿quieres que te parta por la cara? Se me hace que los entiendo, quieren sacar los puños a pasear. ¿Qué haces, Kazuha? A tu lado, ¿puedes? Se va a liar. No hagas tonterías, tú aparta. Ey, que le va a caer lo del pulpo. Más quisiera yo, pero no puedo dejarte solo con esto. Te echaré una mano como pueda. ¿De verdad? Pues nada, vamos allá. Venid y os quito la tontería, hostias, ¿ok? Kuso, pero Kuso no es rollo.
Apoyo. Kasuga tiene más ataque. A ver, cómo anima. Lo que anima. Increíble. Por la espalda, ¿no? A ver si no se puede mover. Y ahora hacemos rompebates. Métela esta. Esa es. Índice golpe crítico. Para si no se mueve. A ver. Habilidades. Gran crucero. Este aquí. Dale, Kasuga, dale. Resistente. Voy a adquirir, me ha pegado. Rompebates. Y ahí fue. Lo siento, lo vuelves a hacer de verdad. Dice que no lo volverá a hacer. No, si al final seré un hacha de los idiomas. Está visto que sí. Menudo susto te has llevado, ya estás a salvo. No hace falta que me las gracias, no ha sido nada. Muchas gracias por salvarme, qué guapo eres. Déjame que te lo agradezca como es debido. Mi hotel está justo en esta misma calle. ¿Te apetece? Verás qué bien nos lo pasamos. Oye, que yo también te he ayudado esto. Lo siento, supongo que yo era más útil. Bueno, está claro que no le gustan los hombres más maduros y varoniles como yo. Señora, ¿qué hace besando a la lisiada? Bueno, ha molado disfrutar un poquito de la isla. Nos vamos ya a tu casa, Eli. ¿Podemos explicar algo antes? Se está haciendo tarde y por donde yo vivo apenas hay restaurantes. Claro, el único sitio que tengo por aquí. Esta es la cafetería. Tiene sándwiches de ensalada de atún brutales. ¿Esa cafetería de ahí? Vale, pillo 2. Ahora vuelvo. Gracias, que considera por tu parte. Ya, como me dé la vuelta y se vaya, vamos a tener problemas. Gente, tengo una novia hambrienta y es tardísimo. Vamos a guardar por aquí. Me lo he pasado guachi. Estamos ya en Hawái. O sea que, oye, correctísimo. Y nada, y nos veremos para más dentro de poco. Recuerdo que el lunes de la semana que viene probablemente tengamos Everron. Martes no sé si tendremos o no tendremos Dragonlance. Pero si no tendremos Dragonlance, seguimos con este. Lo mantendré hasta que, yo qué sé, hasta que vea que no está en mi corazón el seguir, o hasta que vea que no lo ve nadie. Pero por ahora pues seguiremos metiéndolo un poquillo. Muchas gracias, soy a Rico por la sub, gracias a Ruki84, gracias a Regulus GM. Hola Lynx, toma mi sacrificio del mes. Sé que Twitch anda raro estos años, estos inicios de año, y no estoy al tanto de todo, pero si esto te sirve, tome, sí que sirve. Muchísimas gracias, Regulus, y gracias por ese tremendísimo detalle. Porque tenemos de repente Render Hype nivel 2. ¿Quién se ha suscrito? Me sale aquí la de Rico, me sale lo de Rugex. ¿De dónde sale este tal? Supongo que es un bugardo de antes, no pasa nada. Gente, muchas gracias por venir, un besito y nos vemos la próxima. Adiós.